اقوام متحدہ اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کرے، عالمی طاقتیں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کریں۔ ریاض میں عرب اسلامی سربراہ اجلاس کے شرکاء کا مطالبہ، اسرائیل کی رکنیت معطلی کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے کا عزم۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے فلسطینیوں کی نسل کشی، لبنان اور ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کر دی، کہا مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے۔ بین الاقوامی برادری اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا تمام مسلمان ملکوں کو متحد ہو کر آواز اٹھانا ہوگی۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے مطالبہ کیا دنیا کے ممالک قابض ریاست سے تعلقات پر نظر ثانی کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ایرانی نائب صدر سمیت دیگر رہنماؤں کا بھی سمٹ سے خطاب۔ جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لا کر احتساب کرنا ہوگا، فوری اور غیر مشروع جنگ بندی ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض سمٹ سے خطاب، کہا اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی حدیں پار کر لیں، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پر پابندی لگائی جائے۔ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی روشنی میں اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت پر نظر ثانی کی جائے۔ فلسطینی ریاست کا قیام ناگزیر ہے، دارالحکومت القدس ہونا چاہیے۔ نہتے فلسطینیوں کو بلا تعطل امداد کی فراہمی یقینی بنانا ہوگی۔ وزیر اعظم کی لبنان اور ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت، غیر معمولی اجلاس پر سعودی عرب کو سراہا۔ وزیر اعظم دورہ آذربائیجان کے لیے روانہ، 13 نومبر کو ورلڈ لیڈرز کلائمیٹ ایکشن سمٹ سے خطاب کریں گے۔ رحمان ہے، سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے PLA کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے آپریٹ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں۔ گلنسا رکشا والا ہے، یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید محمد جاوید جو ہے اہل سمیر، یہ بھی اریسٹ ہے۔ کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے میں ملوث نیٹ ورک کا پتہ لگا لیا۔ بشیر نامی شخص ہیڈ ہے جو بیرون ملک سے کالعدم BLA کی سرگرمیاں دیکھ رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس، کہا دوسری عالمی جنگ کا بارودی مواد دھماکے میں استعمال ہوا، گاڑی میں بارود بلوچستان میں نصب کیا گیا۔ 4 اکتوبر کو گاڑی ہب سے کراچی آئی تو گلنسا نامی خاتون ساتھ تھی تاکہ سخت چیکنگ نہ ہو۔ گاڑی بینکنگ چینل کے ذریعے خریدی گئی، فائنینسنگ سعید نامی شخص کے اکاؤنٹ سے کی گئی۔ فنگر پرنٹ سے خودکش حملہ آور کی شناخت فہد کے نام سے ہوئی۔ گلنسا، جاوید عرف سمیر، شریف اور فرحان نامی ملزمان گرفتار ہیں، دانش نامی سہولت کار کے تعاقب میں ہیں۔ ایئرپورٹ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی کراچی کیسے پہنچی؟ ڈبل کیبن گاڑی کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ گاڑی سندھ بلوچستان کے داخلی راستے پر دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈبل کیبن کالی گاڑی ٹول پلازا سے گزرتے نظر آ رہی ہے۔ CTD حکام نے بتایا حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہب ریور روڈ سے کراچی میں داخل ہوئی۔ پاک چین تعلقات خراب کرنے والے سزا سے نہیں بچ سکیں گے، چینی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ۔ ترجمان نے کہا چین دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اعتماد اور تعاون کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ دہشت گردی پوری انسانیت کی دشمن ہے، اس کا مقابلہ کرنا اور سانحات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنا بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ لاہور سمیت صوبے کے کئی شہر اسموگ کی لپیٹ میں، لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 1390 تک جا پہنچا۔ دکانداروں نے حکومت پنجاب کے احکامات نظر انداز کر دیے۔ لاہور کی برکت مارکیٹ میں 8 بجے کے بعد فاسٹ فوڈ کی دکانوں سے دھواں اٹھتا رہا۔ بریانی، مچھلی کی دکانیں اور پان سگریٹ کے کھوکے بھی کھلے رہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا، سیٹلائٹ امیجز سے واضح ہے کہ بھارت میں فصل جلائے جانے کے باعث دھوئیں کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ دلی میں بلند ترین ایئر کوالٹی انڈیکس 418،
चंडीगढ़ और हरियाणा में 300 से कम रहा। हुकूमत पंजाब ने स्मोक से मुतासिर 4 अजला में मार्केटें, बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे रखा है। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला में आउटडोर सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद। मेडिकल स्टोर, तंदूर, बेकरियां, पेट्रोल पंप, करियाना स्टोर, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। PTI कब तक तो कोई ऐसी बज़ाहिर सूरत हाल नहीं है, लेकिन मुल्क की सियासत है, उसमें हालात बदल भी सकते हैं और एक लफ्ज़ भी बदल सकते हैं। बानी PTI की फ़िलहाल रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आती, लेकिन सियासत में कभी भी बदलाव आ सकता है। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की ज़मानत में मेरा कोई किरदार नहीं। 26वीं तरमीम से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात के बाद अपोजिशन को रिलीफ ज़रूर मिला। मौलाना फजलुर रहमान की लंदन में गुफ्तगू, कहा महफूज पाकिस्तान के लिए एक मजबूत फ़ौज का कायल हूँ। जमहूरियत इसलिए कमज़ोर है कि सियासतदान कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। आवाम में जा रहे हैं। नवंबर के आखिर में सखर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। खान साहब को आप रिहा नहीं देख रहे? नहीं, फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको सज़ा हो। वो जो केस है ना 190 मिलियन पाउंड वाला, वो 2 + 2 4 है। हमारे साथ तो अगर बात होगी तो बिल्कुल सामने होगी। बाकी रही दूसरी कुव्वत के उनकी तरफ से आंख मारी जाए, इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह जो इस वक्त है ना, वो आंख मारने वाला बंदा नहीं है। फिलहाल लगता है बानी PTI को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह आंख मारने वाला बंदा नहीं। उन्होंने आगे भी 3 साल किसी को आंख नहीं मारनी। PTI को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर दोनों तरफ खेलता है। इस बार वो खुद ठीक हो जाएंगे या कर दिए जाएंगे। आपका दुश्मन नहीं था, जो बाइडन आपका दुश्मन था। बाइडन के हवाले से खान साहब ने बिल्कुल आज साथियों से बात करते हुए भी कहा है कि उनकी पॉलिसीज की वजह से जो है वो मामलात हुए हैं। अगर वो जब अदम एतमाद हुआ था उसको एक्सेप्ट करता और वहाँ पे अपोजिशन बैठ के करता तो आज उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती। PTI तर्जुमान शेख वकास और वफाकी वजीर राना तरमीम के दरमियान एक लफ्ज़ पर है और नहीं है की तकरार। प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI का मसला अमेरिका से नहीं बाइडन से था। ट्रम्प के आने से बेहतरी की उम्मीद है। मजीद बोले बानी PTI की इदारे से कोई लड़ाई नहीं। PTI और इस्टेब्लिशमेंट में कोई बदएतमादी नहीं। राना तनवीर ने जवाब दिया बदएतमादी की वजह से ही आपका ये हाल है। बानी PTI का अपनी बात पर कायम ना रहने का रिकॉर्ड है। मनफी और इदारों को कमज़ोर करने वाली सियासत ना की होती तो आज इनके साथ ये ना हो रहा होता। वज़ीर आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और एडवाइज़र रॉयल कोर्ट मोहम्मद अल तुजवेरी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब में दिहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं जो हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के मौके पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुफीद रही। सऊदी अरब के साथ मुफाहमती याददाश्तों में से 8 पर काम का आगाज़ हो चुका। हुनरमंदी अफरादी कुव्वत के हवाले से जल्द बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी फ़ौज के सरबराह की मुलाकात। आलमी और इलाकाई सलामती के उमूर पर तबादला ख़याल। दिफा और सलामती में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। जनरल आसिम मुनीर ने कहा पाक ऑस्ट्रेलिया मजबूत ताल्लुकात अमन के मुश्तरका अहदाफ के लिए मददगार साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। अस्करी क़यादत का इलाकाई आलमी अमन के लिए ताउन जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। GH की आमद पर ऑस्ट्रेलवी आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद उवैस दस्तगीर का PLA हेडक्वार्टर बीजिंग का दौरा। कमांडर PLA जनरल ली क्यामिंग से मुलाकात।
दहशत गर्दाना हमले में चीनी जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के अज़म का इरादा। चीनी अस्करी हुक्काम ने चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के पाक फौज के इक़दामात को सराहा। खित्ते के अमन और दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बाहिमी ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक। दिफाई ताउन से मुताल्लिक दीगर शोबों पर भी गौर। फौजी तरबियत, आलात और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान फिर आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा यह केस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा तो क्या हम गैर आईनी हैं? ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? चलें, अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है? नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी फैसला करेगी कि क्या आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर, और इसमें अभी वक्त लगेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नज़र नहीं दे सकते, केस को मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई के वकील ने 79 सवालात का जवाब देने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वकील फैसल चौधरी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले बरियत की दरखास्तों पर फैसले का हुक्म दिया है। जज ने कहा इस हवाले से कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कायम अदालत में मौजूद थे। बानी पीटीआई के केसेस की तफसील के लिए दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दाखिला, आईजी इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस। जुमेरात तक जवाब तलब। IMF से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ आज होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर की मुलाकात भी आज होगी। IMF को रवां माली साल की पहली सहमाही पर ब्रीफिंग दी जाएगी। राइट साइजिंग की मद में 1.5 लाख सरकारी भर्तियां ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IMF का वफ़द सूबाई हुकूमतों से भी मुलाकात करेगा। एक 1,79,210 जो है वो हमारा कोटा जो हमें सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। इसमें सरकारी और निजी जो हैं वो दोनों 50-50 हैं। 2 ही पैकेजेस हमने इस दफ़ा 10% ऊपर नीचे हो सकता है, 10,75,000 और 11,75,000। वफाकी हुकूमत की जानिब से हज पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। सरकारी हज पैकेज 10,75,000 रुपये से 11,75,000 रुपये तक होगा। सरकारी और निजी स्कीम का हज कोटा 50-50% मुकर्रर। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, आज़मीन हज के लिए हज की रकम की किस्तों में अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करा रहे हैं। हज की रकम 3 एक साथ में जमा हो सकेगी। पहली बार हज पर जाने वालों को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायवंड इज्तिमा में शिरकत। तबलीगी जमात के अकाबरीन और बैरून मुल्क से आए शुरका से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने तबलीगी जमात के लिए शानदार इंतज़ामात पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लाम की तबलीग का नेक काम करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब रहेंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, यहाँ आकर सुकून मिलता है। तबलीगी जमात के अकाबरीन ने इज्तिमा में आमद पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPN को फायरवॉल के जरिए ब्लॉक करना शुरू कर दिया। ज़राए PTA का कहना है, गैर रजिस्टर्ड VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं, उनसे हसास डेटा और गैर कानूनी मवाद तक रसाई हो सकती है। PTA ने 2010 में VPNs की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया था। अब तक तकरीबन 20,500 VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख़याल। रूसी सफ़ीर ने कायद आज़म गैलरी का दौरा किया, शजरकारी के तहत पौधा भी लगाया। स्टील मिल की बहाली के लिए पाक रूस माहिरीन अगले हफ्ते ऑनलाइन तबादला ख़याल करेंगे। रूसी सफ़ीर की वज़ीर आला सिंध से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा,
روس کے ساتھ صحت، تعلیم اور ثقافت پر تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹیل مل کا نیا پلانٹ لگایا جائے تو بہتر ہوگا۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن سے UAE کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ شرجیل میمن نے کہا، سندھ کی ترقی کے لیے متحدہ عرب امارات کی کوششیں کسی سے پوشیدہ نہیں۔ لاہور سے نئی دلی ایک فون کال چلی جائے تو شائقین کرکٹ انڈین ٹیم کو پاکستانی میدانوں میں کھیلتے دیکھ سکیں گے۔ نامور بھارتی کرکٹ صحافی LP کے ساہی کہتے ہیں، کرکٹ مودی صاحب کو بھی پسند ہے، نواز شریف خود کھیل چکے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک ٹیلی فون کال انڈین کرکٹ ٹیم کے پاکستان آنے کا راستہ کھول سکتی ہے۔ آخری اور بہترین آپشن یہی ہے۔ 1987 میں صدر ضیاء الحق کی کرکٹ ڈپلومیسی پاک بھارت تاریخ کا حصہ ہے۔ سن 2000 میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے کپتان سورو گنگولی کو کہا، پاکستان جائیں، میچ ہی نہیں دل بھی جیتیں۔ شاہینوں کی ون ڈے سیریز کے بعد T20 پر نظریں۔ پاکستانی اسکواڈ پر سے برسبین پہنچ گیا۔ پاکستان سے تازہ دم کھلاڑی بھی برسبین پہنچ گئے۔ عثمان خان، امرین یوسف، عمیر بن یوسف، صاحبزادہ فرحان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور جہادات خان شامل۔ پاک آسٹریلیا T20 سیریز کا پہلا میچ جمعرات